Hi, this story brought to you by SuchaBlessing. Story can be heard by all ages and help people who have trouble sleeping or have some insomnia because the sound is recorded in a soft voice so that listener can listen in a relaxed manner. The story will be told in two languages, which is Indonesian and English. Show your support for me by subscribing and activating the bell button. So let's begin. Find a position that is most comfortable for you and get ready to listen to this story. Beauty and the Beast, fairy tale by Such a Blessing. Once upon a time, there was a very rich man who lived with his three daughters. The two older daughters laughed at anyone who did not dress as well as they did. If they were not going to a ball, they were shopping for as many fine dresses and hats as they could carry home. The youngest daughter, Beauty, liked to read most of all. "No one will want you," her two older sisters said, and they laughed. "Look at your hair! You look like a servant girl." Beauty did not know why they talked to her in a mean way, but she said nothing. One day, the father got some very bad news. He had spent all of his money on a ship that he sent out to sea for trade. Now he learned that the ship was gone. Everything on it was lost, all at once. The rich father became as poor could be. The family could no longer stay in their big house. The house, its fine stable and chairs, and all of their fine things had to be sold. All the father had left was a little hut deep in the woods, so that is where he and his three daughters had to move. Living in the woods was hard work. Each day, a fire had to be started, meals cooked, the place cleaned up, the garden tended, and things need to be fixed when they broke. Now that the family was poor, you might think the two older sisters would help out with the chores. Sources, think again. She looks like a mess, they said, turning up their noses at Beauty. She might as well serve us. And so Beauty did all the hard works. And then, good news! The father's ship came to shore. "Daughters," said the happy father, "I'm going to town. Tell me what fine gift I can bring back for you." "Bring me the finest dress from the finest shop," said the eldest sister. "I want one just like it," said the middle sister. "And you, Beauty?" said he. "All I want, father," said she, "is a single rose." "Can you believe her?" said the eldest sister. "What a fool!" said the middle sister. They both laughed. "Girls," said the father, "if that is what Beauty wants, that's what I will bring back for her." The father was on his way home when he thought, "Oh, I forgot all about the rose for Beauty." All at once the sky turned black. "Oh dear," he said, "a storm is coming." A moment later, heavy dark rains fell from the sky. Soaking wet and tired, the father saw a blink of light from far away. He went closer to the light, hoping it meant there was some place he could ask to stay the night. When he got up close, he saw a large palace with candles in all its windows. "It's very old," but the garden gate was open, and so with care the father stepped in. "Hello," he said. No answer.
Therefore before him was a great feast over a long table. "Hello!" he said again. Still no answer. The father sat down in front of the fire to warm himself, and he waited, but still no one came. "I suppose it will be all right if I stay in the night," said the father. He took a quick bite from the feast, found a bedroom, and fell fast asleep. The next morning the table was laid again, but this time with breakfast again. Most odd, no one around. "I suppose I should leave," said the father after a while. On the way out he passed a rose garden. "Oh, I will take just one," said he, and he picked a rose from Beauty. Just then a loud storm came up from behind him. "Oh, you took my rose!" The father spun around. There before him was an awful, huge monster. "Oh, I'm sorry," he said. "I didn't know." "You will pay for this," the beast yelled. "You will die." The father fell on his knees. "Please," he begged, "do not kill me. I only picked the rose for one of my daughters." "Oh, so you have daughters?" said the beast. Well, if one of them will come and stay here in this palace, you will be free. If not, you must return yourself in 3 months and take your punishment." When the father got home, Beauty could tell something was wrong. What is it, father?" she said. "Oh, nothing," said he, but she knew that was not true. At last, the father told his girls what the beast had said. "This has all happened because I asked you to bring home a rose," said Beauty. "As I will go there in your place, or else you will die." "No, I cannot allow that," said the father. "I'm old and don't have much longer to live. You are young. You must not do this for me." But Beauty would not change her mind, and 2 days later the father took Beauty to the palace where the beast lived. "So, this is your daughter?" said the beast, looking at Beauty. "Yes," said she. "I will stay here, and that means my father is free to go. That is what you said." "Yes," said the beast. The days were long, and there was no one for Beauty to talk to at the palace. Every night at 9, the beast would come for dinner. At first he would only grunt and she said nothing. After all, it was not easy to be a prisoner, even if it is at a palace. Then one time at dinner he made a little joke and she smiled. Another time he made a comment and she looked him in the eye. After that he would ask her about her day and she would tell him. Not long after that, Beauty came to a part of the palace she had not seen before. Over the door was a sign, "Beauty's Room." The door was open. Inside the room were shelves of books to the ceiling, a piano, and a cabinet of fine vases just her size. Now there was much to talk about at dinner. One night, at the end of dinner, Beast said, "Beauty, I love you. Will you marry me?" Beauty was shocked. "Beast, you are my best friend," she said. "But please understand, I do not want you to marry you." Still, the beast asked her the same question after dinner, time after time, and each time Beauty said the same thing. One night the beast said, "Beauty, if you will not marry me, what can I do to make you happy?"
If you must know, she said, it will be to see my father. I miss him so much. The next night, the Beast gave Beauty two magical items, a magic mirror and a magic ring. If you want to see your father, said he, just ask the magic mirror to show him to you. If you are ready to go back home, turn the magic ring on your finger 3 times and ask the mirror to take you there. When it's time to come back here to the palace, turn the ring 3 more times and ask the mirror to come back, but do not be gone for more than 1 week, or I will die of grief. Beauty agreed. When she got back to her room, she looked in the magic mirror and asked to see her father, and there he was in bed and looking so sick he could die. In fear, Beauty turned the ring on her finger 3 times. Please, magic mirror, she said, take me home right now. And she was back. Such a joy when her father looked up and saw Beauty, for much of why he was ill was in knowing that Beauty was stuck in the palace, all because of him. Beauty stayed by her father's bed for hours. She told him that she had all the books she could read, music to play, and fine dresses to wear. The Beast is not so bad, she said. Once you get to know him, he's good to talk to. He's my friend. Beauty looked around. Where are my sisters? They are both married, said the father. Did they marry good men? Said she. They had a lot of money, said the father, but I do not know if your sisters are happy. For the eldest sister had married a handsome man, so vain that he gave no thought to anything else, including his wife, and the middle sister had married a man with a sharp wit, but who used it to hurt everyone around him, and most of all, his wife. When the sisters came to the house and saw Beauty dressed so well and talking about how kind and good the Beast was to her, they burned with rage. Beauty told them she must stay no more than 1 week, and the sister came out with a plan. They paid Beauty and said such a nice things they had never said before. When she told them she must go soon, they wept. They said she must not leave. There was still so much left they wanted to do with her. And why does just a few days matter? After all, so Beauty said. One night, she had a dream about the Beast. In her dreams, the Beast lay sick and dying. When Beauty woke up, she asked the magic mirror to show her the Beast. There he was in the mirror, lying in the rose garden, looking so sick he would die at once. She turned the magic ring 3 times. Take me back to Beast, she said. In a moment, she was sitting next to the poor, sick Beast who could only gasp for air. You have come back, said the Beast in a thick voice. I'm so sorry that I'm late, said Beauty. I could not bear the idea that you may not come back to me. I'm afraid it is too late for me now. His eyes closed. No, cried Beauty. Do not leave me. Just then she knew in her heart was true. I love you, she cried out. Please come back. If you only come back, I will be your wife. Tears rolled down her cheeks. Just then the Beast opened his eyes. Beauty, he said, you did it! In a flash, the Beauty was changed. The Beast was changed to a handsome prince. Beauty did not know what to think of this change. Ah, Beauty, said the Beast, and he told her his story years ago when he was a prince. An evil fairy had put a spell on him. He must stay a beast forever, until a maiden loved him for who he really was. Now she had broken the spell.
And so Beauty and the Beast were married and they live happily ever after. The end. So, let's listen to the Indonesian version of Beauty and the Beast. Hai, ini SuchaBlessing. Saya akan membacakan arti dari cerita Beauty and the Beast berbahasa Indonesia. Suatu ketika tinggallah seorang laki-laki yang kaya raya bersama 3 putrinya, dan 2 dari 3 bersaudara tersebut tertawa kepada setiap orang yang tidak memiliki atau memakai gaun secantik mereka. Jika mereka tidak pergi ke pesta dansa, mereka akan pergi berbelanja sebanyak gaun dan topi yang mereka bisa bawa ke rumah. Anak bungsunya, yaitu Beauty atau si cantik, dia suka sekali membaca. Tapi kedua kakaknya berbicara kepadanya dan tertawa. Tidak akan ada yang mau denganmu. Lihatlah rambutmu. Kau terlihat seperti pembantu. Si cantik tidak tahu mengapa kakak-kakaknya berbicara seperti itu, dan dia tidak pernah membalasnya. Suatu hari, ayahnya mendapat berita yang buruk. Dia menghabiskan seluruh uangnya pada suatu kapal yang dia kirimkan untuk berdagang. Setelah itu sekarang dia tahu kalau kapalnya itu hilang. Dan semua yang dia miliki itu hilang. Sekaligus, ayah yang kaya sekarang seperti orang yang miskin, semiskin yang dia bisa. Keluarga itu tidak bisa lagi tinggal di rumah yang besar. Rumah yang besar itu memiliki meja yang bagus, kursi yang bagus, dan semua barang-barang yang baik dan bagus harus dijual. Dan yang dimiliki oleh ayah sekarang hanyalah rumah gubuk yang ada di dalam hutan yang terbuat dari kayu. Dan dia harus tinggal di sana bersama 3 putrinya. Mereka harus pindah sana. Tinggal di sebuah gubuk atau rumah yang berbuat dari kayu sangatlah berat untuknya. Setiap hari mereka harus membakar kayu dan memasak dan membersihkan rumah serta berkebun. Dan jika kalau ada yang rusak, mereka harus membetulkannya. Karena sekarang keluarga mereka miskin. Kamu akan berpikir kalau mereka dua orang kakak dari si cantik akan membantunya dalam pekerjaan rumah. Pikirkan lagi. Mereka hanya melihat Beauty dan berkata, "Kau terlihat sangat berantakan. Tapi kamu harus juga melayani kami." Sebut kakak perempuan si cantik. Dan tak berapa lama datanglah sebuah kabar yang baik bahwa kapal ayah ditemukan di dermaga. "Putriku," kata ayah dengan bahagia, "aku akan pergi ke kota. Katakan, apa hadiah yang paling baik atau yang paling cantik yang kalian inginkan?" Kakak tertua
bilang, bawakan aku gaun paling bagus, paling cantik di toko paling baik dan bagus. Lalu kakak kedua pun berbicara, aku juga ingin yang sama, ayah. Dan si cantik, apa yang kau inginkan, kata ayah. Yang aku inginkan hanyalah sebuah atau sekuntum bunga mawar, ayah. Kakak tertuanya bilang, kamu menginginkan itu, hanya itu. Dan kakak kedua bicara, bodohnya kamu. Dan mereka berdua tertawa. Anak-anakku, kata ayah, jika yang inginkan oleh si cantik adalah aku membawakannya sekuntum bunga, maka aku akan membawakan sekuntum bunga untuknya. Ketika ayah berada di dalam perjalanan, dia memikirkan sesuatu. Aku melupakan sekuntum bunga untuk si cantik. Dan suatu ketika, langit berubah menjadi hitam. Oh tidak, badai akan datang. Beberapa saat kemudian, hujan yang deras datang dari langit. Dia basah dan lelah. Ayah melihat suatu cahaya dari kejauhan, dan dia mendekat dan berharap dia mendapatkan tempat untuk tinggal semalam. Ketika dia bangun, dia melihat sebuah istana besar dengan lilin di jendela. Ini sangat aneh, tapi perkebunannya dibuka. Pintu perkebunannya terbuka. Dengan berhati-hati, ayah melangkah masuk. Halo, dan tidak ada yang menjawab. Dan di depannya terdapat banyak makanan di atas meja yang panjang. Halo, dia panggil lagi, tapi tidak ada yang menjawab. Lalu ayah duduk di depan api atau perapian untuk menghangatkan tubuhnya. Dan dia menunggu, tapi tetap saja tidak ada orang. Apakah tidak apa-apa? Sepertinya tidak apa-apa jika aku menginap semalam, dalam kata ayah. Dia mengambil sedikit makanan dan mencari kamar tidur dan terjatuh tidur dengan cepat. Dan keesokan paginya, di atas meja, sekarang ada sarapan, dan lagi-lagi ini aneh. Tidak ada orang dalam sekitar. Ataukah aku harus pergi? Kata ayah setelah beberapa waktu. Saat dia dalam perjalanan pergi, dia melihat perkebunan. Ada sebuah mawar. Oh, aku akan mengambil satu untuk si cantik, kata ayah. Dan tak berapa lama, ada suara langkah yang sangat keras dari belakangnya. Siapa yang mengambil bunga mawarku? Dan ayah menengok ke belakang. Di depannya ada buah dan monster yang menyeramkan dan besar. Aku minta maaf, aku tidak tahu. Kamu harus membayar semua ini, kata monster itu.
dengan berteriak, "Kamu harus mati." Lalu ayah jatuh di bawah kedua dengkulnya. "Tolong," dia memohon, "jangan bunuh aku. Aku memetik bunga mawar ini untuk salah satu putriku." "Oh, kamu memiliki anak perempuan," kata monster atau buruk rupa. Iya, jika salah satu putrimu datang kemari dan tinggal di sini, kamu akan aku bebaskan. Jika tidak, kamu harus kembali dalam 3 bulan dan kamu harus mengambil hukumannya." Ketika ayah sampai di rumah, si Cantik dapat mengetahui bahwa ada yang salah dengan ayahnya. "Ada apa, ayah?" kata Beauty atau si Cantik. "Oh, tidak ada apa-apa," kata ayah. Namun si Cantik tahu bahwa itu tidak benar. Dan pada akhirnya, ayah memberitahu kepada putri-putrinya apa yang dikatakan oleh si buruk rupa. Dan si Cantik berkata, ini semua terjadi karena aku meminta ayah untuk membawakan aku sekuntum mawar pulang ke rumah. Dan aku akan pergi ke sana, menggantikan tempatmu, atau kamu akan mati. "Tidak, aku tidak akan mengizinkannya," kata ayah. "Aku sudah tua, dan waktu hidupku tidak akan lama, sedangkan kau masih muda. Dan kamu tidak harus melakukan semua ini untukku," kata ayah. Namun si Cantik tidak akan merubah pikirannya, karena 2 hari kemudian ayah membawa si Cantik untuk pergi ke istana di mana si buruk rupa tinggal. "Jadi, ini adalah putrimu," kata si buruk rupa. "Ya," kata ayah. "Aku akan tinggal di sini, dan itu artinya ayahku bebas untuk pergi." "Itu kan yang kamu bilang," kata si Cantik kepada si buruk rupa. Buruk rupa menjawab, "Iya." Dan setelah beberapa lama, tidak ada orang yang diajak bicara oleh si Cantik di dalam istana. Dan setiap malam jam 9, si buruk rupa akan datang dan menyantap makan malamnya. Pertama-tama dia hanya mengeram dan si Cantik tidak mengatakan apapun. Ya, tidaklah mudah menjadi seorang tahanan, walaupun ini adalah sebuah istana. Dan suatu ketika pada makan malam, si buruk rupa membuat sedikit bahan bercandaan atau guyonan, dan si Cantik tertawa. Dan suatu ketika, buruk rupa membuat komentar, dan si Cantik melihatnya tepat di mata si buruk rupa. Dan setelah itu, buruk rupa bertanya kepada si Cantik tentang harinya, dan si Cantik selalu menceritakan tentang harinya kepada si buruk rupa. Dan setelah lama dari itu, si Cantik pergi dari istana yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Dan di depan kamarnya ada
tulisan kamar si cantik. Dan kamar cantik tiba-tiba terbuka, dan di dalamnya ada beberapa buku dan piano serta tergantung beberapa gaun cantik yang memiliki ukuran badan si cantik. Sekarang banyak yang dibicarakan tentang apa saja di meja makan pada malam hari, tepatnya pada makan malam. Dan suatu ketika, Buruk Rupa berkata, "Si cantik, aku mencintaimu. Apakah kau mau menikah denganku?" Dan si cantik tentu saja terkejut. Buruk Rupa, kamu adalah teman terbaikku. Tapi tolonglah mengerti, aku bukannya tidak mau menikah denganmu. Namun, Buruk Rupa selalu bertanya pertanyaan yang sama, dan setiap dia bertanya, akan dijawab dengan sama oleh si cantik. Dan suatu ketika pada malam hari, si Buruk Rupa berkata, "Si cantik, jika kau tidak ingin menikah denganku, apa yang bisa aku buat untukmu merasa bahagia? Jika kamu ingin tahu," kata si cantik, "aku ingin menemui ayahku. Aku sangat merindukannya." Dan malam berikutnya, si cantik diberikan dua benda yang sangat gaib atau memiliki sifat yang supernatural, yaitu kaca ajaib dan cincin ajaib. "Jika kamu menginginkan bertemu dengan ayahmu," kata si Buruk Rupa, "kamu tinggal berbicara kepada kaca ajaib dan tunjukkan ayahmu padanya. Jika kamu sudah siap untuk kembali ke rumahmu, maka kamu putar cincin ajaib ini 3 kali di jarimu, dan kamu akan langsung berada di tempat ayahmu berada. Dan ketika kamu ingin kembali ke istana ini, maka putar 3 kali dan minta kepada kaca ajaib untuk membawamu kembali. Tapi ingat, jangan pergi lebih dari 1 minggu. Kalau tidak, aku akan mati dalam kesedihan." Dan si cantik setuju. Dan ketika dia datang ke kamarnya, dia melihat kepada kaca ajaib dan bertanya kepada kaca tersebut di mana ayahnya. Dan di sana terlihat ayahnya sedang sakit di dalam rumah tuanya, di atas tempat tidurnya, dan dia sakit seperti terlihat ingin meninggal. Dengan ketakutan, "Tolong kaca ajaib, bawa aku pulang sekarang." Dan ketika itu juga si cantik kembali, dan ayahnya melihat si cantik, dan dia sangat sakit mengetahui dia jatuh sakit karena mengetahui si cantik berada atau terkurung di dalam istana karena dirinya. Si cantik berada di tempat tidur ayahnya, di samping tempat tidur ayahnya beberapa lama, dan dia mengatakan kepada ayahnya bahwa di istana dia dapat membaca buku yang dia sukai dan bermain musik. Dan
Ya, dia bermain musik, dan dia memiliki banyak gaun yang cantik untuk dipakai. Dan dia bercerita jika buruk rupa tidak seburuk yang kau pikirkan, ayah. Ketika kau mengenalnya, dia akan berbicara dengan baik, dan dia adalah temanku, kata si cantik kepada ayahnya. Oh ya, ayah, di mana kakak-kakak perempuanku? Oh, mereka berdua sudah menikah, kata ayah. Oh, apakah mereka menikah dengan laki-laki yang baik? Ya, kata ayah. Mereka memiliki banyak uang, tapi ya, ayah tidak tahu apakah saudaramu bahagia atau tidak. Dan untuk kakak perempuan paling tua, dia menikahi seorang laki-laki yang tampan, tapi dia sangat tidak perhatian dengan sekitarnya, dan tentu saja termasuk istrinya. Dan kakak keduamu menikah dengan laki-laki yang sangat jahat dalam berbicara dan suka sekali menyakiti orang-orang sekitarnya, dan apalagi istrinya. Dan ketika kakak-kakak perempuannya datang ke rumah dan melihat si cantik memiliki gaun yang dipakai dengan cantik dan membicarakan tentang bagaimana baiknya dan perhatiannya seorang buruk rupa, mereka sangat cemburu, dan mereka berbicara kepada si cantik untuk tinggal lebih dari seminggu. Dan saudaranya memiliki rencana tentunya. Dia membuat Beauty merasa nyaman dan Beauty berkata-kata yang baik. Namun perkataan baik tersebut tidak pernah sebenarnya dibicarakan oleh Beauty cantik, karena kakak-kakaknya ingin Beauty atau si cantik tinggal lebih lama. Pada suatu malam, di dalam mimpinya, si cantik bermimpi si buruk rupa jatuh sakit dan mendekati kematian. Dan ketika si cantik terbangun, dia meminta kepada kaca ajaib untuk menunjukkannya ke buruk rupa, dan dia terlihat sangat sakit dan akan meninggal. Dan ketika itu juga si cantik memutar cincinnya untuk ketiga kali. Bawa aku pulang dan bawa aku kembali kepada si buruk rupa. Dan saat dia berkata tersebut, dalam hitungan detik, dia duduk di sebelah si buruk rupa yang sakit dan tidak bisa bernapas. Kau kembali, kata si buruk rupa. Aku minta maaf, aku terlambat, kata si cantik. Aku tidak bisa menanggungnya ketika aku berpikir kamu tidak akan kembali. Aku takut jika semua ini sudah terlambat untukku, kata si buruk rupa. Tidak, jangan tinggalkan aku. Aku mencintaimu. Tolong kembali. Jika kamu kembali, aku akan menjadi istrimu. Air mata si cantik jatuh ke pipinya. Dan saat itu juga ketika si buruk rupa membuka mata, si buruk rupa berubah menjadi pangeran yang tampan. Namun, si cantik tidak tahu apa yang terjadi. Cantik, kata si buruk rupa. Si buruk rupa menceritakan semua kejadian tentangnya beberapa tahun lamanya yang lalu. Dia adalah seorang pangeran tampan, namun ada peri jahat yang memberi kutukan kepadanya. Dia akan tetap menjadi seorang buruk rupa selamanya, sampai ada seorang wanita cantik yang
mencintainya kembali tanpa melihat penampilannya, dan si Cantik memecahkan kutukan itu. Dan si Cantik dan Beauty dan si Buruk Rupa menikah dan mereka hidup selamanya bahagia. Tamat.